King ding pastul may malagwalang meko at atagpuan day Maria ang pong Yose at ikit daying bingot makakera king lalabangan. Panakit daying pastul ding bingot belitara karela ing sinabi daring anghel tungkol kaya. Ading sablang may karamdam king balita daring pastul may nga pamulala lang emunano. Mitanam lareting bagye king pamisip ng Maria at pibuli-bulaya nala tungkol karete. Mi balik la king marangle ring pastul kamben kapurian king Diyos ulining sablang dimdamda ampon ikit. Makayakmangan king sinabi daring anghel karela. Kalabas na ning Paromingo, inyang miras na ingaldo masirkumsisyon niya yung bingot, pe malagwan dayang Jesus, ing nagyumbi niya na kaya ning anghel, bayo ya pa mi pangagdi. Kapatating may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ni Gigpa, po ng anak, po ng Banal na Espiritu. Amen. Kanita pong seminarista kami in the 90s, ating commercial ya po ning kaya po sapatos. Ako naman po promote pero commercial na ning Adidas. Kanita rin commercial talagang pakaisipan dala paka-design dala uling makuyad buing oras, uling maling mag-commercial at pakaisipan dati at uling nanita masanting na po rin concepts to da. Makanya niya po itang commercial ng Adidas in the 90s. Uling pong dewari ng Adidas sa solo doreng sports athletes na po. Ilang mo muna nga na nitang line, seasons end. Nangyari mo, itang champion si Pagdala, then may champion, ano kaswelo, but they end, mayari la rin. Then ken basketball, ken football, ken tennis, ken miyaliwang klaseng sports. Seasons end gan. Kaya ba't kadwa na ng pemakit? Then po mga galing nga coach, aming atuwa na. Coach keng basketball, coach keng rugby, keng football, keng tennis, at may aliwa pang sports nga na coaches retire. Kaya pakita lang mga tuwano rin ang biyasang leader ng great leaders of sports. Kaya ba't pakita po rin mga galing players, keng basketball, keng tennis, keng golf, keng football. Kaya ba't sinabi na superstars fade. Ayan na yung sikat atleta na yung kay tutuan nila naman na yung akit. Kapat bigla yung manabuhin kay, bigla yung manabuhin sapatos sa Adidas. But the essential remains. Itang magbayo. Magbayo na rin players, magbayo season, manaliwala po rin coaches. Pero susulod na may nasa pareho mo. It is essential to the game. Karugalang kapatan magbayo yung banwa. Madakala pa magbayo ngayon. Burita mo pinpanebayo. Potangita mo sasalitang bayong cellphone. Bayong imalan, bayong saken. Deng bayong gamit. Madakala magbayo. Pero sana akilala tamo nung naning manatili what remains. What is essential? Potang sinabi tayong essential, detang baging magbayo at manatili. King Japan at ilangaw sa na Sakura Matsuri. Kaya po Matsuri. Cherry Blossom Festival in Japan. Nanya po yung Cherry Blossom. Cherry Blossom, mga ragulang tanaman pero dem bulaklak na maputila. May nasa almost more than 1 month lang mo mag-blossom. Bandang late March hanggang early May. At potang May, halos sala na po kanita. Ano kasanting? Cherry blossom, maputi lang ang kanita. Pero datang panahon, mag-isan lang. The leaves go, but they will continue and they will come again. Nothing is permanent. It will change, but it will come again. Potang dintang kaking Japan, mid-May, alanaw po rin ang cherry blossom. Pero, mahulaga, balo na rin hapon, next year, magbalik lang.
haiku nga daw, when cherry blossoms spread, there are no regrets. Kaya kapay sayang, uling datang panahon, magbalik lamo rin. At ipo may ito nga philosopher, Greek philosopher, lagyo na Heraclitus, nga na, the only thing that is permanent is change. Yung meto mong bagang siguradong atyo, yung pamagbayo. Tutwata mo, miminata mo, diyan gamita mo, maluluma lang. Diyan anak yun, mag-graduate la rin. Diyan anak yun, ating mag-abroad, ating makisawa, ating lumipat lugar, muketi kaya katamong baryo. Magbayungan po. Eta po mamaraw ka pa magbayo kimbye. We have to go on and move on because the only thing that is permanent is change. Pero maulagay si pantamo impa magbayo ngati ating bagay manatili. Den ako halimbawa, ing lugod at katapatanan ng Diyos. Ing Diyos magbayo. Ing kayang lugod at katapatan kaya katamo. Pwede nga kalingwan may ngapong gino. Pwede kayang pabanwa, misan kasimbo. Kaya may katadwa mo, Pasko ang po pangini. Pero for the rest of the year, akaliwan may nga pong gino. Busy ka, mag-obra ka, mako ka, magbalik ka kayong gagawin mo. Pero nga pong gino, manayaya, magbayo. At po tatin ang problema, po pakadibdiban. Gawan mo yung pero kay Bananita, let God take care of itself. O hindi po yung tandaanan nyo, there's God and you're not Him. Ating Diyos, pero liwa naman ikita. Nya, uling eta mo Diyos, etangan tatalnan, ngugali da rin tao, buri may magbayo ita, buri mo may palitan ita. Eta mo puwag yu. As long as we believe in God, let Him be God, and let us follow Him. Paboren yung Diyos siyang bala. Kita mo, gawan tamo mo yung agyo tamo. Nga na po nitang American writer and novelist, yung lagyo na Ernest Hemingway. There's nothing noble in being superior to your fellow man. Truly nobility is being superior than your former self. Ala nang manapag maragul potang mas biyasa ka, maragal ka kare kaya abe mo. Ala nang man pag maragul kanita. Intunay mo pag maragul potang yung pangatao mo ngeni mas masalesaya kesa napon. Okay, milabas. That is our struggle. Agyuta mo that we can be better than yesterday and our tomorrow will be better than today. At po meto nga writer, siguro din dam yun yung lagyo na po J.K. Rowling. J.K. Rowling po, iya po yung writer nitang meto nga libro, maging sine. Itang mikwal tayo uli na nita. Ne po? At ketang libro nga ito, giyawa deng sine, sunod-sunod niya series. At J.K. Rowling, yan po yung writer. Pera nga lande po, king Harvard. Dinendeng honoris causa, doctorate as king literature. At kay ba't po niyan tang pera nga lande, uling yan tang miras na king karangalana, nung aliwayang peka makwalta, metong yung peka makwaltang writers, susulat. Nata pong pera nga lande, dinendeng award, dinendeng honoris causa doctorate, naman po pera nga lang ni sarili na. Yung kinuwento na, itang kabiguan na. She did not honor herself, but she talked about her failures, their mistakes, and her struggles. Then ako halimbawa kaya sinabi na niya, buri ko nga na maging kong writer, kumakong literature kayong college. Labisa rin pengari ko nga na. Sabihan na rin pengari ko, ala naman may kakwalta kayong literature. Ala naman may kakwalta kayong susulat rin ha. Ay, kami kakwalta kayo, mga lulu ka kayo ha. Kaya ba't may in love ko ha, natin guliguran na lalaki ha. Ay, sabihan na naman na yung pengari. Ay, may luluguran yan. Lupa yung eto to, lupa yung paglokohan na kanila lalaki ngayon. Pero liguran kaya pa rin po ha. Kaya ba't ning mapila na panahon na ustula rin pengari ko. Ala kong obra, ala kong pera, kalulu ko, and I was a single mother. Likwan na ako nita lalaki. I was one of the poorest person in London. Alayang obra, alayang bale,
Kaya tatin niya nga nakalay nga asawa, wala yung pamilya. Nga ala na akong pagmaragul. Ala na akong bakit ka rin aluan taong agawa ko? I'm a failure. Nga na. May bagsak ko talaga, kimbiya ko. Pero bali po, sabi na, when you reach the rock bottom, there is no way but up. Bali po yung rock bottom, kita po tayo may bagsak ka. Nga naman, may bagsak ka ganyan. May bagsak ka. Kabat may bagsak ka pag mas malalam. Keta lalam, keta flooring. Kabat may bagsak ka pa keta. Kabat may bagsak ka pa keta pekalalam. Kabat may bagsak ka pa ketang mas malalam. Ala na kang bagsak ka na mas malalam pa. Ingaws daw nita, rock bottom. Baga mo kayong dagat, yan ang peka malalam parte din dagat. Potang disan mo nita kayong kababa ni kaya kang sitwasyon nga na there is no way but up. Ala na kang aluang puntalan nung emo payangat. O ito yung maging karanasan na. I reach my rock bottom. Sagad na ako kaya ka na akong kamal yan. At ka na akong kakaluluan. At pegum sanang sinulatin kayang libro at kanita may ginyang sikat at may ginyang matagumpe. Pero tinggap na yung kayang milabas. Na po sa salikot na pagkaila. Kanitang parang alande, kinwento na yung kayang may gingbiye. There are no mistakes actually if you have learned the lesson. Ang gamit kamali ka, pa magkamalita nung may biyasa ka, kaya pa magkamali mo. It is just a stepping stone towards what is right and what is proper. Ikay po yung writer ng J.K. Rowling. At it is difficult when the times there is wisdom when you are just remaining in your comfort zone. Masakit po talagang mabiyasa tamo, king malala makabiyasnan, potang manatili tamo kung biyata mong komportabli. Nanitang biyata komportabli, itang familiar, nagkembale. Nanong course na, nanong course na nga na, BS Chem, nanong BS Chem, chemistry nga, hali, Kembale nga, kembale yan. Kasi komportable mo kembale, di ba? Bisang lumwal mag-aral, bisang magsapalaran man tunobra. But you will never achieve anything unless you go out of your comfort zone. Remember that necessity is the mother of all invention. Putan talagang mangailangan na kasana, talakaran mo lang rin pengari mo. Dahil anak mo, lalo na rin mangailangan. Yung tunay tagumpe, aluwa mo itang kakakuha mo yung buri mo. Wah, tagumpe ita, kuha mo yung buri mo, asali mo yung buri mo. Pero yung tunay kaligayahan, kembye, putang nung nanumangatin ka, pasalamatan mo. Success is getting what you want, but happiness is wanting and celebrating what you already have. It does not matter where you came from, itang writer Brian Tracy. Naman maulaga nung kami nibatan o naning penibatan mo. Ing maulaga talaga nung nukabisang paintungol, nung nukabisang munta, naning direksyon ng biye mo. O iting mas pisasabihan tangin niya. Tanay po apalitan ng milabas. Tanay palitan ng 2023 nanumang milyari. Pero mas maulaga nano pa yung kikatampay tungulan. Ipa sa Diyos tamo at kaya betayang gino. At inya pong meto nga panalangin, Santa Teresa de Avila, makasulat siya po inikitang malatinang prayer book, awsan damong breviary. Nga naking kayang Spanish writing, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no este muda. La paciencia todo la alcanza, quen a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nano mo yung buri na sabihan, Saint Teresa of Avila, in Diyos sapat ne, solo Diyos basta. May nothing disturb you, may nothing astonish you. Everything passes. Hanggang bagay lilipas mo. Pero in Diyos, manatili yan. Patience can attain anything. He who has God within does not lack anything. For God is enough.
Pota nga tsuyin Diyos keng busal mo at keng pilubluban mo. Ala na kang kailangan pa. Uling yung Diyos, ganap ne at gusto ne. Learn to accept more than to expect. Neng kay mag-expect mo, titangasahan. Siyempre, ma-disappoint ka kanito. Neng kay ngasahan mo, makanya niya ugaling tawin, may pakanya niya pala, man makanyan. Potang marakal ngasahan kayong biyan, neng kay you be disappointed. Pero it's better to learn to accept. Tanggapan mo nung nanoy ngatin. Tanggapan mo. Ting kasakit, ting milyari. Di mo ako, may stroke na, tanggapan tayo, tuna ako rin. Pero yung maulaga, to accept more than to expect. Then, indeed, we will hold on to what is essential. Magbayo po ing banwa, 2023 to 2024. From December maging yang January. Magbayo po inda kalabage. Pero ating mate bage importante at manatili. Then anda ko po assignment na. Pwede kong maglista what are the essentials in your life. Can you define your essentials in life? Pwede kang maglistahan kimbiye mo. Nanula rempe ka importante kimbiye mo. Potang deni rempe ka importante. Balo mo rin rin importante. Nanula man ding magbayo. Nanuman mawawala. Nanuman milipas. Agyo mo ng tabiluan, uling at ikaw mission para karening importanteng bagay kimbiyatam. Define your essentials. Happy New Year po kaya katangan. Kilagyonig pa po ng anak, po ng Banal na Espiritu. Amen.